চাৰিওফালে বিজেপি আৰু এজিপি ভাল লাগিছে নে নাই আজি লাগিছে নে নাই ভাল লাগিছে নে নাই ভাল তেতিয়ালে মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শাহ জেপি নাড্ডা অতুল বৰা পৰমানন্দ সায়েঙ্গিয়া টঙ্কেশ্বৰ ৰাভা বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে আদৰ্শ সন্মানৰ আৰু বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি যাৰ নেতৃত্বত আমাৰ সংগঠনে সকলো প্ৰকাৰে বিকাশ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি তথা আমাৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত গণশক্তি অসমৰ সভাপতি পৰমানন্দ সায়েঙ্গিয়া ডাঙৰীয়া ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি আৰু ৰাভা চাঙৰ CM টঙ্কেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত সাংসদ বিধায়ক আৰু পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰা অহা সন্মানিত প্ৰতিনিধিবৰ্গ আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ বাবে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদ গণশক্তি ৰাভা সংঘৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ অদ্ভুত মুহূৰ্ত আজি আমি অসমৰ ৰাইজক সন্মানেৰে সৈতে জনাব খোজো যে সদ্য ঘোষিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ মিত্ৰ গোটে 397খন আসনৰ ভিতৰত 301খন আসন বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে মই অত্যন্ত সন্মানেৰে সৈতে জনাব খোজো যে 2188খন আসনৰ ভিতৰত আঞ্চলিক পঞ্চায়তত আমাৰ মিত্ৰ দলে 1445খন আসনত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ দুইটা দলৰ আৰু চাৰিটা দলৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ড মেম্বাৰত আমি 21920খন আসন জয়লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত ইয়াৰ আগতে কোনেও এনে সৰ্ববৃহৎ বিজয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি NDA এই বিশাল বিজয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত শিৰ নত কৰি পঞ্চায়তত আমাক সকলো স্তৰতে বিজয়ী কৰাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক পুনৰ এবাৰ কথা দিছোঁ যে আমি সকলোৱে প্ৰতিটো ক্ষণ প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো মুহূৰ্ত অসমৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিম জাতি মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে আমি নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যাম শ্ৰদ্ধাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল আজি আপোনালোকক সম্বোধন কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ ভাবিব নোৱাৰা শান্তি নামি আহিছে বড়ো শান্তি চুক্তি আলফাৰ শান্তি চুক্তি কাৰ্বি শান্তি চুক্তি ডিমাচা শান্তি চুক্তি আৰু আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে আজি মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ
এক শান্তিৰ নতুন দিগন্ত উভতি আহিছে। আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব কেনেকৈ অহা 5টা বছৰ আমি আমাৰ কাম আগবঢ়াব পাৰিম, কেনেকে আমি আমাৰ জাতিৰ হকে, কেনেকৈ আমি আমাৰ মাটিৰ হকে, কেনেকৈ আমি আমাৰ সংস্কৃতিৰ হকে আমি কাম কৰিম। মই পোনপ্ৰথমে এটা সকলো পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক অনুৰোধ কৰিম, আমাৰ পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত হোৱা মহিলা প্ৰতিনিধিসকলে এবাৰ থিয় হৈ নাৰী শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন কৰক, তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম। সকলো মহিলা সদস্য এবাৰ থিয় হওক আৰু আমি আজি এবাৰ নাৰী শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন দেখিছো। সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা এক উষ্ণ অভিনন্দন যাচিছো। আপোনালোক বহিব পাৰে। এইবাৰ মই আমাৰ যিমানবিলাক পুৰুষ আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে তেখেতসকলক থিয় হ'বৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম আৰু আপোনালোকক সকলোকে আমি উষ্ণ অভিনন্দন আকৌ এবাৰ জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল, আজিৰ সভাত মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো। যোৱা 5 বছৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিলে, তেনেকৈ অহা 5টা বছৰত আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আমাৰ দলটোক, আমাৰ জাতিক আৰু আমাৰ দেশক আপোনালোকে সন্মানিত কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰি যাব। আজিৰ পঞ্চায়ত সন্মিলনত আগতে কেতিয়াও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে নোপোৱা এটা নতুন আঁচনিৰ বিষয়েও মই ঘোষণা কৰিব খুজিছো। অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চায়তৰ সকলো স্তৰৰ প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ চিকিৎসাৰ খৰচ সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যভাৱে বহন কৰিব। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে যেনেকৈ সম্পূৰ্ণ বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ খৰচ পায়, তেনেকৈ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ নিকট পৰিয়ালে 100% স্বাস্থ্যৰ সকলো সুবিধা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব। তাক মই আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰিব বিচাৰো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই এটাই বিচাৰো যে আমি চৰকাৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ আপোনালোকক সহযোগিতা কৰিম, কিন্তু এখন দুৰ্নীতিমুক্ত পঞ্চায়ত, এখন দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজ আমি অসমৰ জনগণক উপহাৰ দিম। শ্ৰদ্ধাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল, 2026 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছো। আমি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলো। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ব 26 চনত আমি আমাৰ মিত্ৰ দলৰ সৈতে বিজেপিক আকৌ এবাৰ দিছপুৰলৈ উভতাই আনিব লাগিব। আনিম নে নানিম আমি? আনিম নে নানিম আমি? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত আমি বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন জিকিম নে নিজিকিম? সকলোৱে আমি কাম কৰিম নে নকৰিম? আমি সকলোৱে আজি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ম, আই অসমীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশৰ বাবে 2026 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত আকৌ এবাৰ আমি বিজেপি আৰু NDAৰ চৰকাৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু সেই সংকল্প আজি আমি সকলোৱে একেলগে গ্ৰহণ কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, জাতি মাটি ভেটিৰ সংকল্পৰে 2016 চনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলো। জাতি মাটিৰ সুৰক্ষা আৰু অসমৰ বিকাশেই হ'ল এইখন চৰকাৰৰ মূল মন্ত্ৰ। যি ধৰণে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই নক্সালবাদৰ ওপৰত এক চূড়ান্ত মাধমাৰ মাৰিছে,
যি ধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পাকিস্তানক উচিত শিক্ষা দিছে, আমিও আমাৰ ৰাজ্যত জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ কাম কৰি যাম। সেই সংকল্প আজি আমি পুনৰ এবাৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, চৰাইদেউ মৈদামত ইউনেস্কোৰ স্বীকৃতি, অসমীয়া ভাষাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা, বৰাক উপত্যকাত বঙালী ভাষাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা, ভাৰতত ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা, লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তী, আমাৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যোৱা, ঝুমুৰ নৃত্যক জগত সভালৈ লৈ যোৱা, এই সকলোবোৰ কাম আজি আমাৰ চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বত সম্ভৱ হৈছে। আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই আৰু এটা নতুন কথা ক'ব খোজো। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা। তেখেতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ বিষ্ণু আধ্যাত্মিকতা, কৃষ্ণ সংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। মই বিশ্বাস কৰোঁ এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনো অসমৰ মানুহে চাব পাৰে, তাৰ সপোন বহুজনৰ আছিলে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি সংকল্প লৈছোঁ যে এইবাৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰও আমি অসমলৈ লৈ আহি ৰাইজে যাতে চাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম। সেই ধৰণে আজি আমি আগুৱাই যাব খুজিছোঁ। গড় হত্যা বন্ধ হ'ল, সন্ত্ৰাসবাদে অসমৰ পৰা বিদায় ল'লে। আজি এসময়ত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে জাতিৰ মুক্তিৰ সপোন দেখা যুৱকসকলে আজি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে জাতিটোৰ মুক্তিৰ সপোন দেখা আৰম্ভ কৰিলে। অসমত এইমছ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, নেশ্যনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠাৰ পথত আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়িছে। আজি নুমলীগড় গহপুৰৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল নিৰ্মাণ, কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰৰ দৰে আজি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যত দুখীয়া জনৰ কাৰণে অৰুণোদয়, মহিলাৰ বাবে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, আজি যুৱকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, চাহ বাগিচাৰ মোৰ শ্ৰমিক বন্ধুসকলৰ বাবে এটিকলি দুটিপাত, আজি সমগ্ৰ অসমত বিকাশৰ এক নতুন স্বপ্ন আজি আমি বাস্তৱলৈ ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ জাতিটো দুৰন্ত গতিত আগুৱাই গৈছে। যি স্বপ্ন অসম আন্দোলনৰ সময়ত 855 জন শ্বহীদে দেখিছিল, সেই স্বপ্নক আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাও আমাৰ জমিয়ত উলেমা হিন্দৰ মাদানী চাহাবে মোক ধমকি দিছে। কেইদিনমান আগতে অসমলৈ আহি ৰাহুল গান্ধীয়ে মোক ধমকি দিছে। মই আজি মাদানী আৰু ৰাহুল গান্ধীক এটাই কথা ক'ব খোজো, আপোনালোকে যিমানেই মোক ধমকি দিব, অসমক আপোনালোকে যিমানেই ধমকি দিব চেষ্টা কৰিব, অসমে লাচিতৰ হেংদান আকৌ এবাৰ হাতত তুলি ল'ব আৰু আমি প্ৰমাণ কৰিম যে অসমীয়ায়ো, অসমবাসীয়েও ভাৰতীয় লোকসকলে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে আমি তাক জানো আৰু সেই সংগ্ৰামখন আমি আকৌ এবাৰ যুঁজিব খুজিছোঁ, আমি জিকিব খুজিছোঁ। আমাৰ এটাই কথা, চিনাকি মানুহক আমি বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে মাতি দিম, চিনাকি মানুহক আমি বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে মাতি দিম আৰু অচিনাকি মানুহৰ পৰা এক টুকুৰ মাটি কাঢ়ি ননালৈকে আমি ক্ষান্ত হৈ বহি নাথাকিম। চিনাকিক মাতি দিম, অচিনাকি মানুহৰ পৰা এক টুকুৰা মাটি কাঢ়ি নানালৈকেও আমি ক্ষান্ত হৈ বহি নাথাকিম। মই ৰাহুল গান্ধী আৰু মাদানীক চেলেঞ্জ কৰি ক'ব খুজিছোঁ, সাহস আছে যদি অসমীয়াৰ লগত যুঁজি চাওক, অসমীয়াৰ লগত এইবাৰ যুঁজি চাওক। অসমীয়া জাগিছে আৰু এই জাতিটোক আপোনালোকে এতিয়া ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। শেষ বিন্দু বুকুৰ তেজ থাকালৈকে আমি যুঁজিম আৰু অকল আমি যুঁজিমেই এনে নহয়,
আমি জিকিম, এই হৈছে আমাৰ সংকল্প। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমাৰ সন্মুখত সপোন আছে। আমি এখন আমাৰ বাবে এনে এখন অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, যিখন অসমত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই নিজকে নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব। আমি এখন অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, যিখন অসমত ভাৰত মাতাৰ জয়গান সদায়ে সকলোৱে শুনিবলৈ পাব। এনে এখন অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, যিখন অসম কেতিয়াও বন্দুকৰ শব্দত নহয়, বিকাশৰ গানত ৰাতিপুৱাব। এনে এখন অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, যিখন অসমত নতুন প্ৰজন্মই এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব, বেংকৰ পৰা লোন পাব, আৰু বাংগালোৰ, কৰ্ণাটক, হায়দৰাবাদত সিকিউৰিটি গাৰ্ডত কাম কৰা সকলো সন্তানক উদ্যোগীকৰণৰ জৰিয়তে আমি মাতৃৰ বুকুলৈ আকৌ এবাৰ উভতাই আনিম। তেনে এক অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল, আমাৰ মাজত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। তেখেত আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক। তেখেতৰ নেতৃত্বতে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত যোৱা 10টা বছৰে আমি নিৰন্তৰ জাতি মাটিৰ হৈ কাম কৰিছো। মই সকলোকে আহ্বান জনাম, আপোনালোকে সকলোৱে একেলগে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক যে 2026ত আমি আকৌ অসমত বিজেপি আৰু NDAৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম। কৰিম নে নাই? কৰিম নে নাই? অমিত শ্বাহ, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় অসম। শ্ৰদ্ধাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল, আমি এটাই সংকল্প ল'ম যে আমাৰ অসমীয়াই, আমাৰ ভাৰতীয়াই এই উত্তৰ পূৰ্বত সদায়ে যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে। চিনাকিক মাটি দিম, অচিনাকিৰ পৰা মাটি কাঢ়ি ল'ম। এই সংকল্প আমি আমাৰ বুকুত বজ্ৰ কঠোৰভাৱে সংস্থাপিত কৰিম। এখন নতুন অসমৰ কল্পনাৰে আমি আগুৱাই যাম। মোৰ প্ৰাণত অসমীয়াই, মোৰ প্ৰাণত অসমীয়াই, মোৰ মনত ভাৰতীয়াই, মোৰ তেজত অসমীয়াই, মোৰ উশাহত ভাৰতীয়াই। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মোৰ প্ৰতিটো খোজ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মোৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস, কেৱল মোৰ আইৰ বাবে। বিন্দু বিন্দু জিলিকি উঠা কপালৰ ঘাম, বিন্দু বিন্দু জিলিকি উঠা কপালৰ ঘাম, ৰন্ধে ৰন্ধে বৈ থকা অন্তহীন স্বাভিমান, কেৱল মোৰ আইৰ বাবে। মোৰ চিঞৰৰ নাম অসম, মোৰ অভিমানৰ নাম অসম, মোৰ বিপ্লৱৰ নাম ভাৰত, মোৰ অস্তিত্বৰ নাম সনাতন। ভাগৰিব ধৰিও মই ভাগৰিব নোৱাৰো, ভাগৰিব ধৰিও মই ভাগৰিব নোৱাৰো, হাৰিব ধৰিও মই হাৰিব নোৱাৰো। শত্ৰু পক্ষৰ হেজাৰ চক্ৰান্ত বুকু পাতি লওঁ, কিন্তু শেষ হ'ব ধৰিও মই শেষ হ'ব নোৱাৰো। মোৰ জাতিৰ সেনানী মই, মোৰ জাতিৰ প্ৰহৰী মই, অক্লান্ত পৃথিৱীৰ দৰে মই দৌৰিবই লাগিব। ৰণুৱা ঘোঁৰাৰ দৰে মই চেকুৰিবই লাগিব। জন্মভূমিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ৰণ লাচিতৰ হৈ আমি আকৌ এবাৰ যুঁজিবই লাগিব। মোৰ উশাহত ভাৰতীয়াই। সকলোকে এনে সংকল্পৰে আগুৱাই যাবলৈ পুনৰ এবাৰ অনুৰোধ কৰিলো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, ভাৰত মাতা কি জয়। সকলোকে এজাউৰে হাত চাপৰিৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অভিবাদন জনাবৰ বাবে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনালো। তেখেতৰ যি বক্তব্যই নিশ্চিত আমাক সকলোকে যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে, প্ৰেৰণা যোগাইছে। আমি অধীৰ অপেক্ষাৰত যিগৰাকী নেতৃত্বৰ আমি বক্তব্য শুনিবলৈ ইতিমধ্যে সকলো ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। मैं श्रद्धापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमें सभी को संबोधन करने के लिए आपको मैं विनम्र पूर्वक अनुरोध करता हूं। সকলকে भारत माता की,
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर कर आए हो, आवाज ऐसी क्यों है? दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे 26 में भी सरकार बनानी है। और मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान दिलीप सैकिया जी, मोदी जी के मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, पोर्ट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गारेटा जी, असम सरकार के मंत्री और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा जी, केशव महंता जी, हमारे प्रभारी हरीश द्विवेदी जी, कामा प्रसाद तासा जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के सभी साथीगण, श्री टंकेश्वर राभा जी, परमानंद सारंगिया जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण और आज इस विशाल जनप्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए पंचायत से पार्लियामेंट तक एनडीए का झंडा उठाने वाले सभी सफल जनप्रतिनिधियों का मेरा प्रणाम, मैं आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्रीमान गोपीनाथ बरदोलाई जी, कनकलता बरुआ जी, इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और लसित बरफुकन, चीला राय और भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जब हेमंत जी ने चुनाव की घोषणा करी, दिल्ली के पंडितों को लगता था कि असम के पंचायत चुनाव में क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता भी आस लगाकर बैठे थे, मगर जब परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। असम पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ढूंढना है तो दूरबीन लेकर भी ढूंढ न पाओ, ऐसा प्रचंड विजय आप लोगों ने प्राप्त किया है। लगभग 20,000 नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, 15,000 पंचायत सदस्य, 1500 ब्लॉक लेवल सदस्य, 750 म्युनिसिपल काउंसिलर और 300 से ज्यादा जिला परिषद के सदस्यों को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर पूर्व के अंदर जो शांति का युग शुरू किया, उत्तर पूर्व की भाषा, पहरवेश, संस्कृति और कला को जो सम्मान दिया, इसका ही परिणाम है कि आज आसाम में 2-2 बार एनडीए सरकार बनी और आसाम में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सभी जगह भाजपा गण परिषद और हमारे साथियों का बोलबाला बढ़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का एक नया युग नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरू किया, इसको हमारे नेता और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने आसाम के हर गांव तक पहुंचाने का काम किया है, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। जिला परिषद में 397 में से 301 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तहसील पंचायत में से 2188 में से 1445 सीटें एनडीए जीती और 15,000 पंचायत स्तर के लोग चुन कर आए। ये चुनाव का बड़ा महत्व है, क्योंकि आसाम परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था और 80 के बाद पहली बार पंचायत चुनाव में 74% 74% से अधिक मतदान होकर ये नतीजा आया है। लोकसभा में भी 14 में से 11 सीटें बीजेपी जीती। राज्यसभा की 5 सीटें एनडीए जीता और 11 उपचुनाव हुए 21 से सभी में एनडीए को विजय मिला है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, उत्तरी कछार स्वायत्त परिषद, राभा हसोंग स्वायत्त परिषद, ये तीनों जगह एनडीए का विजय हुआ है। और मित्रों, मोदी जी ने एक प्रकार से पूरे उत्तर पूर्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया। लसित बरफुकन और शंकरदेव जैसे महापुरुषों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम हुआ और 2022 में लसित बरफुकन की 400वीं जयंती दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाकर पूरे देश में लसित बरफुकन का संदेश हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा है। लसित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई और उनके जीवन कवन को 23 भाषाओं में अनुवादित कर कर तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और द्वारका से लेकर कामाख्या तक आसाम के ये महान सेनापति का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। श्रीमंत शंकरदेव और माधव देव के साथ जुड़े हुए सभी सत्रों से घुसपैठिए को हकाल पट्टी कर कर सत्रों की पवित्रता को प्रस्तापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने बिहू को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाई। काजीरंगा और माजुली द्वीप को विश्व पर्यटन के नक्शे पर लाए और बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को दिल्ली के मुख्य मार्ग पर पुतला लगाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया। एक जमाने में कांग्रेस ने आसाम को बाय बाय कह दी थी, वो आसाम को आज नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी विकसित आसाम बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बोडो समझौता, कार्बी समझौता, आदिवासी समझौता, डीएनएलए समझौता, उल्फा समझौता, इसने हमारे युवाओं को 10,000 से ज्यादा युवाओं को हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। और न केवल आसाम, पूरा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। आसाम के विकास में
ब्रह्मपुत्र पर 6 नए ब्रिज, 9 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका सेतु, 7 दशक में पहली बार पहली वंदे भारत ट्रेन, पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और 10 किलोग्राम प्रति क्षमता वाले शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट को डालने का काम किया है। मैं हेमंत विश्व शर्मा जी को और एक विषय के लिए बधाई देना चाहता हूं। आसाम के युवाओं को रोजगारी चाहती थी, आसाम में विकास पहुंचाना था। उन्होंने आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट कर 5,18,000 करोड़ के एमओयू किए। इसमें से 1,40,000 करोड़ जमीन पर उतर गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। 27,000 करोड़ के निवेश से आसाम में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और हमने तो वादा किया था 1 लाख नौकरी देने का। आज अभी भी समय बाकी है, बाकी समय रहते 1,21,000 सरकारी नौकरियां 4 साल में हम दे चुके हैं। 4 साल में। और एक भी जगह ना सिफारिश चली है, ना भ्रष्टाचार हुआ है। और मुझे विश्वास है चुनाव में जाने से पहले हेमंत विश्व शर्मा जी 1.5 लाख का आंकड़ा नौकरी देने का छू कर जाएंगे। और एडवांटेज आसाम के थ्रू जो प्राइवेट नौकरियां आएगी वो अलग है। और यहां पर कई यूनिक स्कीम हुई, कई सामाजिक रिफॉर्म का काम भी हेमंत शर्मा सरकार ने किया है। यहां सबसे बड़ी समस्या थी घुसपैठिया बच्चियों के साथ शादी करते थे, नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करते थे। हेमंत विश्व शर्मा जी ने एक अभियान चलाकर ये सारे नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम। और वो बच्चियों के लिए पढ़ाई लिखाई का बड़ा एक योजना लेकर आए और लगभग 9,72,940 छात्राओं को अनुदान की व्यवस्था की। 1,000 रुपया प्रतिमाह, ग्रेजुएट में 1,250 और डबल ग्रेजुएट में 2,500 रुपया हर माह देने का काम किया। और मित्रों, इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम हुआ है लाखों एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ असम वालों, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, घुसपैठियों की कब्जाई असम की भूमि खाली करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जोर से बोलो, करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? एक गौरव गोगोई विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए। ये भाजपा सरकार है, 1-1 इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे। और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई। वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़ खाली कराई। सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा ने खाली कराई है। और सबसे बड़ी बात है, शंकरदेव और माधवदेव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में
घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकर देव और माधव देव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, अरुणोदय कार्यक्रम हम चालू करने जा रहे हैं। अरुणोदय 3 प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए उस दिन चालू होगा और 382 करोड़ रुपया सीधा गरीब परिवारों के खाते में होगा। भाइयों बहनों, ये सिर्फ आसाम की स्थिति नहीं है। मोदी जी ने इन 11 सालों के अंदर पूरे उत्तर पूर्व में शांति, अभूतपूर्व विकास, भाषा, संस्कृति और कला का संरक्षण, एक विश्वास का वातावरण निर्मित करने का काम किया है। और उसके साथ साथ मोदी जी ने पूरे उत्तर पूर्व में शांति भी प्रस्तापित करने का काम किया है। और सिर्फ उत्तर पूर्व नहीं, मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। भाइयों बहनों, आसाम के सारे जनप्रतिनिधि हजारों की संख्या में हैं। मुझे बताइए, पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला हुआ, आपको दुख हुआ था या नहीं हुआ था? जरा जोर से बोले, हुआ था या नहीं हुआ था? पहलगांव में हमारे यात्री मारे गए, आपको गुस्सा आया था या नहीं आया था? मोदी जी ने पहले के जमाने में ऐसे हमले कर कर भाग जाते थे, कुछ नहीं होता था। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को अड्डों को समाप्त करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के आका मारे गए और ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने गोली चलाई थी, वो तीनों आतंकवादियों के सर पर हमारी सेना के जवानों ने गोली चलाकर बदला लेने का काम किया। भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है, हमारे सभी राज्य भी विकास में लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चौथे नंबर का हम अर्थतंत्र बने हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। इसीलिए बार बार जनादेश एनडीए को मिलता है, भाजपा को मिलता है। और कांग्रेस वाले जो भी भाषण सुन रहे हो, कान खोलकर सुन लो। अगले विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने वाली है। मेरे सामने 15,000 जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो ही बताने वाले हैं कि आपका समय पूरा हो गया है। अब असम का नेतृत्व घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व बार बार पाकिस्तान जाने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व घुसपैठियों को एंक्रोचमेंट कराने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चलेगा। और भाइयों बहनों, ये संकल्प लेकर आज जाना है कि आने वाले दिनों में असम में फिर से एक बार, तीसरी बार भाजपा सरकार बनानी है। असम गण परिषद भाजपा सरकार बनानी है। मुझे बताओ, आप सब इसके लिए तैयार हो? अरे जोर से बोलो, तैयार हो? तो तीसरी बार नहीं, बार बार भाजपा सरकार बनानी है। तो मैं यहां से बोलूंगा, बार बार आप कहोगे भाजपा सरकार। दोहराएंगे ना? तो मेरे साथ बोलिए, बार बार, बार बार, बार बार। मेरे साथ बड़े आवाज से भारत माता का जय घोष लगाइए।
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन।